Inggris. Para hadirin, pantun selalunya merupakan pembuka tirai bagi pelbagai majlis serta webinar. Sebaliknya, saya telah memilih lagu untuk memulakannya kerana hendak menyesuaikan dan mengaplikasikan terus tajuk bual bicara kita pada hari ini. Ladies and gentlemen, allow me to share with you a few lines from one of Stevie Wonder's famous songs. My apologies to Stevie's fans. Contemporary pedagogy, I just call to say contemporary pedagogy. Ya, para hadirin sekalian. Selamat datang ke webinar kita hari ini, Contemporary Pedagogy, The What and How, anjuran Jabatan Ilmu Pendidikan bersama unit dalam perkhidmatan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Para hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan dua orang penceramah hebat kita yang dijemput khas untuk mengupas intipati webinar kita pada hari ini. Penceramah kita yang pertama, Dr. Balasandran Ramiah, merupakan seorang pensyarah Cemerlang Grade HC di Jabatan Kerjasama Luar dan Antarabangsa, Institut Aminudin Baki, Cawangan Utara, Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau merupakan seorang jurulatih dan perunding cara kepada pemimpin pendidikan dari Malaysia dan antarabangsa seperti Maldives, Vietnam, Sri Lanka, India, Bangladesh, Indonesia, Thailand dan Singapura. Beliau juga merupakan penulis buku Kepimpinan Instruksional, satu panduan praktikal edisi 1, ketua editor 11 buku kajian kes pengurusan dan kepimpinan pendidikan, 5 prosiding seminar nasional pengurusan dan kepimpinan pendidikan dan 2 prosiding regional conference on educational leadership and management. Beliau juga merupakan penyumbang artikel Instructional Leadership Practice in Monitoring Student Progress dalam Educational Leadership and Leadership Education in Asia dan Demographic Change and Implications for Education Policy 3 County Case Studies from Asia dalam Entrep Report UNESCO IIEP. Beliau juga menterjemahkan buku Linda Lambert Leadership Capacity. Antara kepakaran beliau adalah kepengurusan strategik, kepimpinan instruksional, professional learning community dan kajian case ELM. Seterusnya, penceramah kita yang kedua, Profesor Madya Dr. Carolyn Yoke merupakan seorang Koordinator Akademi Pengajian Bahasa di Universiti Teknologi Mara Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau. Antara areas of specialization atau bidang kepakaran beliau adalah Applied Linguistics, Second Language Acquisition, English Language Studies, e-learning dan beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 28 tahun. Selain daripada itu, antara anugerah-anugerah khas yang telah beliau terima adalah Anugerah Academic Category, Anugerah Inovasi 2018, Anugerah Inovasi Aktif tempat kedua 2017, Anugerah Kontijen IDEX Terbaik 2016, Anugerah Khas Penyelidikan dan Inovasi 2015. Beliau juga banyak menyertai pertandingan inovasi, antaranya World Inventors Award 1, Diamond Award 1, Gold Award 11, Silver Award 9, Bronze 3 dan juga Best Paper Award 3. Itu dia credentials dua orang penceramah kita. Sebenarnya banyak lagi tapi diringkaskan. Para hadirin sekalian, sebelum saya menyerahkan platform ini kepada penceramah kita, apa kata kita ke Mentimeter dahulu? Sila ambil telefon bimbit anda
dan typekan menti.com serta kodnya 73100042. Saya ulangi, sila ambil telefon bimbit anda dan typekan menti.com serta kod 73100042. Kod juga ada diletakkan dalam chat box. Soalannya mudah saja, cuma ingin tahu latar belakang para hadirin sekalian. Contemporary Pedagogy, yes, I know something about it. I have heard but not sure what it is. No, I don't know anything about it. Oh yes, I know that very well. Sebenarnya melalui penggunaan menti muka ni, interaksi dengan para hadirin dapat dilaksanakan dengan mudah. Di samping memberikan informasi kepada penceramah kita mengenai latar belakang atau pengetahuan para hadirin berkenaan dengan tajuk webinar kita hari ini. Dan memandangkan tajuk kita adalah Contemporary Pedagogy dan saya terus nak cuba mengaplikasikannya juga. Jika ada antara para hadirin yang baru saja bersama kita, sila ambil telefon bimbit anda, typekan menti.com dan kodnya adalah 73100042. Juga ada di-share di dalam chat box. Saya mohon kerjasama supaya mic para hadirin dapat di-mutekan atau ditutup. Thank you. Sementara menunggu para hadirin typekan di menti.com tu, saya ingin mengingatkan sedikit. Sewaktu perkongsian, anda digalakkan untuk mengajukan soalan melalui chat box dan setelah kedua-dua penceramah habis perkongsian mereka, kita akan cuba menjawab soalan-soalan tersebut. Baik, setakat ni selama 60 orang telah pun 61 orang telah pun mengambil bahagian dalam menti kita tersebut. Didapati 40 antara para hadirin di sini, ya, saya tahu serba sedikit mengenainya atau something about it. Seramai 18 sekarang, seramai 18 orang pula mengatakan I have heard but not sure what it is. Pernah dengar tapi kurang pastilah. 5 orang pula mengatakan no, I don't know anything about it. Jadi 5 orang tak tahu apa dia. And seorang mengatakan oh yes, I know that very well. Jadi ada juga antara para hadirin kita yang tahu Contemporary Pedagogy ini dengan very well dan rata-rata majoriti mengatakan something about it. Okay, teruskan dengan undian anda. Saya stop presentation dulu. Terima kasih semua. Dan sudi berkongsikan sedikit latar belakang anda mengenai Contemporary Pedagogy. Tanpa membuang masa, saya persilakan Dr. Bala untuk memberikan input berkenaan Contemporary Pedagogy, the what. Dr. Bala. Hai.
Thank you very much, Dr. Suguna. Selamat petang dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada IPG Kampus Bahasa Antarabangsa atas jemputan untuk berkongsi sedikit tentang about contemporary pedagogy. Good to hear that ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan ada some perspektif tentang contemporary pedagogy. So not many things that I'm going to share might be new, but saya lebih nak maklumkan bahawa this is a perspective. Saya lebih suka throw some questions untuk tuan-puan fikirkan. Since you all know little bit about this contemporary pedagogy, cuba fikirkan beberapa isu soalan-soalan yang saya akan kemukakan throughout the session. This is just a bit of satire, some gambar menunjukkan our education, not our education system in many places, and also what actually we look forward. Jadi let me just go about showing what I'm going to share dalam masa yang singkat, dan tuan-puan bolehlah, saya mohon kalau boleh off mic, ada yang tak off mic. Dr. Suguna, do you see to that? Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Okay, jadi kalau kita lihat the journey, saya kadang-kadang tak nak tunjukkan what is my content. I rather show you the journey, like an upstream and downstream. Jadi we going to see what is the new narrative. Apakah narratif baru yang ingin kita nak lihat, okay, dalam peranan pendidik. Kemudian we look little bit about pedagogy contemporary. Bagaimana dia berbeza, how it differs to our classic pedagogy. Kemudian when we talk about pedagogy, macam saya terlibat di IEB, kami latih golongan dewasa, we do a lot of andragogy. Is it really there is a difference now tentang pedagogy contemporary or even pedagogy itself dengan andragogy, especially dalam keadaan sekarang? That's another question that we need to look into. Dan when we talk about effective pedagogy, what are we talking about pedagogy yang berkesan itu? Itu juga merupakan satu perkara yang mungkin kita boleh persoalkan. Dan terakhir ialah maybe something to take away lah, iaitu pedagogi yang dicadangkan oleh ramai tokoh-tokoh, especially John Hattie, Mazzano, Wiggins, many people yang banyak berasaskan evident kajian. Are we looking into that in our system? Jadi itulah merupakan the 5, you can call it the flow, ataupun 5 soalan yang saya suka lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita fikirkan. So let's go to the first question. Because we are now in the pandemic area, jadi saya lebih suka throw the question, apakah naratif baru? What is the new story all about untuk pendidik dalam era pandemik? So ada beberapa perkara yang kita perlu ambil maklum lah, dan satu perkara yang sangat penting untuk kita ambil maklum ialah dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia ada mandat, there is a mandate. When we talk about every student need to be given access to education. Setiap murid patut dapat akses kepada pendidikan. So kalau kita pegang pada mandat ini, the moral of the story ialah semua murid berhak mendapat peluang pendidikan walaupun tidak hadir ke sekolah. So sebab itulah hampir di semua tempat di dunia remote learning is menjadi satu perkara yang penting. Dan juga ada negara-negara yang ada longer closure, ada yang ada shorter closure. You can see some UNESCO report lah. Dan juga kita dapati bahawa bukan saja closure, more than 1.5 billion students are affected with the COVID. Jadi this make us to think about the narrative. Jadi bila kita lihat, especially in the UNESCO report, which was a year, mereka katakan bahawa 3 perkara inilah yang akan mempengaruhi pedagogi, especially pedagogi dalam remote learning itu. Satu ialah dipanggil kematangan digital. They said the digital maturity that will determine
how the pedagogy will be implemented. Kedua, we talk about umur murid. Dan ketiga ialah subjek akademik. So kalau kita lihat dari segi digital maturity, memang isu yang paling utama dipikirkan ialah tentang infrastruktur digital. Yang kita nampak some students ada isu equity. Ada murid boleh dapat, ada murid tak ada peranti, ada murid ada peranti tapi tak ada internet, ada murid ada electricity but no TV, macam-macam isu kan. So infrastruktur itu satu perkara yang penting. Yang kedua ialah pasti kemampuan guru. Sebab kemampuan guru itulah yang mempengaruhi. In fact, I will use McKinsey punya statement. The achievement of the student cannot exceed the quality of the teacher. Itu maksudnya. Maksudnya walaupun saya ada PhD, saya ada master, saya ada degree, tapi kualiti pencapaian murid itu tak boleh, pencapaian murid itu adalah sama dengan kualiti saya. Maksudnya we can see sometimes even we are very qualified, but when we don't see the achievement in the student, find that. Hello? Okey, baik. Jadi inilah merupakan perkara yang kita perlu fikirkan. Jadi kita juga ada isu kemampuan guru dan juga kemampuan murid dalam menggunakan peranti dan dalam menggunakan aplikasi digital. Dan perkara yang ketiga ialah berkaitan dengan penggunaan teknologi. Masalah dia sebelum ini kita memang perkenalkan Frog BLE dan banyak lagi. Tetapi the culture and the maturity of digital usage di sekolah ini varies from school to school. Jadi bila kita shift kepada PDPR, some schools memang boleh shift easily, some schools couldn't do it. Sebab ini balik kepada the maturity of digital maturity. Perkara kedua ialah dari segi umur, dikatakan bahawa kajian mengatakan murid-murid yang lebih umurnya lebih muda lagi memerlukan sokongan yang lebih banyaklah dalam PDPR. Dan the screen time, jumlah jam dan sebagainya juga dipengaruhi oleh umur. Terakhir ialah dari segi subjek. There are certain subjects dari segi pedagogi dia memerlukan the ruang, the space, the physical space dan juga peralatan like science, PJ, music, even RBT. Walaupun we do unplug now, tetapi some of the subjects memerlukan ruang. Jadi ada subjek yang memerlukan latihan praktikal yang tinggi, ada yang perlu membina kemahiran. In fact, they said that subject like mathematics and science suffers a bit due to this online learning. Dan online learning juga dikatakan efektif itu lebih kurang 50 to 60% dan keadaan dia kurang efektif lebih-lebih lagi kepada murid-murid yang disadvantaged, the marginalized student. Sehingga faktor jantina, faktor bahasa yang digunakan di rumah, murid-murid keperluan khas, B40 or M40, perkara-perkara ini juga will influence, menjadi satu cabaran untuk kita sampaikan or deliver our lesson. Jadi I think the first biggest question ialah with this situation, with this context, is there any new narrative for the teachers? Itu perkara yang pertama. Ya. Soalan yang kedua yang saya ingin nak utarakan ialah so when we talk about this is the context, then what is the solution for the context? Okay, dia ada gap sebab kita selama ini menggunakan kaedah-kaedah tertentu dan kita sekarang ini ada konteks yang baru, a new context, a new environment, a new learning environment. Jadi bagaimana kita nak narrow the gap antara keadaan reality dengan apa yang diperlukan. Jadi that's why we need to look into apa yang dimaksudkan sebagai pedagogy contemporary. I think the word contemporary everybody knows. Something is very current, something is very new, something yang suitable for the current situation. Jadi tetapi sebelum itu kita perlu tengok apa yang dimaksudkan sebagai pedagogi. In Greek, pedi and ego itu bererti kanak-kanak, panduan untuk kanak-kanak. Whereas andragogy I will tell you later. So practically pedagogy ialah the ability we giving a guide for the child, kanak-kanak. Dan
kita cuba lihat what actually the PDPR yang kita maksudkan pedagogi sekarang. When we talk about PDPR bermakna atau pedagogi bermakna, you can't run away from three important people. Itu definitely the leadership, and definitely the teachers and also the parent. Parent itu bukan maksudnya kaya miskin ibu bapa. How well is the home educative environment? Sehingga ada kajian mengatakan antara guru yang baik dan guru yang kurang baik, perbezaan dia adalah 53% tau. Bila kita lihat dari segi kesan kepada murid. So if you give me a student with a C and you give another student with a C to Dr. Suguna, and I'm a bad teacher and Dr. Suguna is a much more better teacher, the student who was C, I can turn him into a D or E. And similarly, Dr. Suguna can turn a C student to an A student. So that is the difference between effective teacher and non-effective teacher. They said that research has shown that it is around 50 to 53% the difference. Jadi kita cuba lihat, bila kita lihat tiga faktor ini, I'm not talking about leadership today because that is not the group here. The group are mostly pendidik yang akan melatih guru-guru. So I like to look at the middle part. Tapi pemimpin itu we need to look at the instructional leadership, whereas the teachers we need to look into the quality PDP. Dan kalau kita bercakap pasal ibu bapa, kita kena lihat tentang home educative environment. Home educative environment itu bukan rumah tu ada komputer ke ada itu saja. Home educative environment itu ada suasana di rumah itu menggalakkan anak-anak belajar. Contohnya ibu bapa bertanya tentang apa yang berlaku di sekolah. Ibu bapa berbincang isu-isu semasa. Ibu bapa membimbing, membantu dalam kerja rumah. We're not talking about infrastructure as an environment. Itu pun penting. Tetapi I'm talking about other environment yang kita tak payah belanja apa-apa. Tetapi ibu bapa could give that environment. Yeah. So research has proven socio-economic status of student tak correlate dengan achievement. Tetapi home educative environment does correlate with achievement. Itu perkara yang kita perlu ambil maklum. Jadi bila disebut tentang kepimpinan instruksional, kita perlu ambil kira bahawa seorang pemimpin instruksional itu bukan buat kerja-kerja rutin. Kerja yang paling penting, the teacher teach the best, the students learn the best. So kita kena pastikan PDPR ini bukan berapa murid masuk kelas, how many of them absent. That is not the part of the instructional leader only. The most important ialah how much that PDP yang we carry out, apakah bagaimanakah PDP yang kita laksanakan itu membawa impak yang positif kepada murid. Impak yang positif. When we talk about quality guru, definitely we talk about pedagogy contemporary. And we talk about home educative environment, kita ada penglibatan community. We talk about volunteers in the classroom, sukarelawan dalam bilik darjah. How we going to involve ibu bapa dalam pembelajaran anak. Now as home becomes the learning, it becomes the school. We panggil, kita ada juga ada movement sekarang. I'm a teacher too. Even parents can call, I'm a teacher too. Jadi bagaimanakah kita nak bantu ibu bapa untuk help this particular process, especially in the current situation. Let's look little bit more tentang contemporary education. So we have the antique punya pedagogy, the classic and the contemporary. So when we talk about these three area, pedagogi ini, the tiga-tiga ini berbeza dari segi ruang. Especially the antique is very strictly controlled by the space of the classroom. The classic, we have a mix, the ruang is a bit berbeza. Now contemporary, the ruang is very fluid. Okay? Dari segi struktur, dari segi penjadualan, dari segi alat komunikasi, everything differs. Even the curriculum, especially in dalam masa kita buat pandemik ini, even dicadangkan bahawa curriculum yang kita sampaikan itu minimum adequate syllabus. The very important one saja kita sampaikan, yang bila murid lain semua bersedia, barulah kita bergerak kepada the other important, non-important one. Dan termasuk juga dicadangkan supaya the pace, PACE, the kelajuan kita nak sampaikan pedagogi juga tak boleh kita laju ataupun too slow. We must follow the class.
Macam-macam pandangan yang ada ya. You can read a lot of reports. Internationally people have done some research and some finding. Boleh kita baca tentang itu. So bila disebut tentang pedagogi ini, the antique part ialah something that we want to cut. We don't want to use it anymore. What do we cut? We don't use anymore. Tetapi dalam klasik yang sebelum ini, many of us are still using the classic pedagogy. Apakah perkara-perkara kita mesti simpan that which is suitable, which yang boleh diteruskan lagi, dan apakah perkara-perkara baru yang patut kita create? So when we talk about contemporary pedagogy, it's about what do we create? Apa yang kita patut cipta dalam pedagogi sekarang? Dan this is a simple comparison between the antique, classic and contemporary. So you can see, like for example, I just show you one or two. Okay, you can look at the reading below and then you can read up more. Yeah. So kalau kita sebut dari segi, let me take number 2. It's very linear, yeah. Whereas the classic is in a different setting. Manakala dalam contemporary we use more of a modular, bukan linear method. Ataupun kita bincang berkaitan dengan penjadualan. We talk about space. We talk about the curriculum. Sekarang ini dengan contemporary situation, dengan pelajar-pelajar ramai yang tertinggal sekolah, I call them the lost generation. Curriculum kita mesti lebih responsif, lebih personal kepada pelajar-pelajar. Because students have missed the lesson. Saya diberitahu juga oleh ramai guru dan pengetua, selepas murid tidak hadir ke sekolah 3 atau 4 bulan, bila mereka balik ke sekolah, dia macam baru di bulan Januari. Dia punya knowledge itu macam baru dia masuk sekolah. So that kind of a situation sebenarnya berlaku because pelajar itu, kajian mengatakan more than a week or 2 weeks, student miss school, dia punya kesan dia very severe lah, very severe. Dan kita nampak ada murid-murid langsung tidak dapat ikut. Kadang-kadang dia buka saja dia punya internet tapi tak pernah buka dia punya Google Classroom but never follow. I think most of the lecturers also might have experienced the same thing. Yeah, sometimes you feel you're talking to yourself. Even sometimes I'm talking to you now, so I don't know whether I'm talking to myself or not. Yeah, so ini adalah the classroom management becomes a big issue. The hidden curriculum, kita panggil curriculum tersembunyi, that we discipline people, we do classroom management, we give values to people. Perkara-perkara ini kita tak boleh lakukan sebab we are only staring at the monitor. Find out what is behind each people's picture and what they are doing now. Are they texting WhatsApp? Are they chatting with another friend? Or are they doing some other work? Nobody going to know. Okay, even some of you just on it and just you come back at 4:30 also nobody is going to know. Faham? So ini adalah cabaran-cabaran yang sebenarnya kita hadapi juga di mana-mana tempat ya. So this is the biggest challenge that I find the contemporary part that we need to look into. So I translated, this is the English version. Okay, what is the contemporary? I don't mind sharing this later dan boleh diperkongsi lah. Saya tak ada masalah nak berkongsi ya. Okay, so soalan yang ketiga yang saya rasa soalan lebih penting, adakah pedagogi contemporary memiliki ciri-ciri andragogi atau not? So let's look at what is andragogy and what's pedagogy. Pedagogy, I already told you what is pedagogy. Andragogy, andras is dewasa, ego ialah panduan. Panduan untuk orang dewasa. Macam saya di IAB, saya terlibat dalam andragogy. Whereas school teachers libat dalam pedagogy. Tetapi saya ingin utarakan soalan inilah. Is there currently that difference still valid or not? The pedagogy and andragogy difference, adakah dia masih lagi valid? Especially now. Okay, cuba kita lihat little bit what is pedagogy and what's andragogy, and you can write in your comment, in your chat, do you think there is a difference or the difference becoming very blur? Ataupun perbezaan itu sekarang semakin kabur, tak begitu jelas. Okay, let's look at what is, this is Knowles theory. Knowles theory says, the adults learn the adults training method different. Untuk murid different. The adults will use the andragogy. So I want us to reflect, revisit balik whether that theory still holds water or not.
especially the current situation. Okay, kalau kita nampak, I summarize lah ya. Kalau pedagogi, murid bergantung 100% dengan guru. The guru is the source of information of everything. Manakala in andragogy, they bergantung dengan diri sendiri. Do you think now with the current situation, students are teachers are the sole proprietor for all the information? Every information the student receive must come from teacher. I doubt about it. Ya, tapi saya nak tuan-puan fikirkan. Okay, sorry for some spelling errors. Kurang pengalaman. Okay, mereka yang datang ke sekolah itu kurang berpengalaman. And what they learn in the school, that is the first experience they have. Tetapi the other group ialah mereka mempunyai, orang dewasa mempunyai pengalaman hidup sebenar dan belajar sesama rakan. Do you think the students don't have that experience when they come to school? And you know that our time when we are kids, we learn all from parents. Our only source of information is TV that time. Yeah. Tetapi now, the students grow up not because of the parents, they grow up because of internet and phone and YouTube. Jadi, do you think their experience berbeza dengan orang dewasa? Kan? Kalau pedagogi, seorang murid mesti menguasai satu topik sebelum bergerak ke topik yang lain. Whereas orang dewasa, dia akan didorong, okay, melihat modular, important. Okay, which is one is the critical part untuk saya kuasai. Pembelajaran ikut urutan. Tetapi untuk andragogy, pembelajaran berasaskan masalah. Tapi di sekolah juga, we expose problem-based learning. Pembelajaran project-based learning. So are we also now learning through masalah? Most of the motivation for pedagogy comes from outside, from teachers. And we will decide the student, topik selesai, dengan grade lulus dan gagal, barulah dia anggap dia berjaya. But is that is the case now? Do students get motivasi everything from outside? Do they have motivasi intrinsic like seperti orang dewasa? Okay? Dan adakah kita sekarang selesaikan satu topik ikut mastery learning? Selepas you kuasai satu, baru you bergerak ke tempat lain. So we look at all this situasi, then maybe you can ask the question. Yeah, we can answer the question. Do you think the pedagogi dengan andragogy masih lagi sama, atau dia nampak ada memang perbezaan dia semakin kabur? So can we visit balik benda ini? This is in English, and this is some of the terms. Dia kata orang dewasa self-directed. So kanak-kanak tak self-directed ke? Okay, applied in realistic situation. Kanak-kanak pun sekarang dalam HOTS, mereka kena jawab soalan-soalan aplikasi dalam dunia sebenar. PISA and TIMSS question, 60% of HOTS question is really to reality to real life. Real life kan dia minta you apply dalam real life situation. Jadi kita perlu tanya balik perkara-perkara ini. My fourth question ialah tentang pedagogi berkesan. Okay. So bila disebut tentang pedagogi berkesan, we know that pedagogi berkesan you need 3 elements. Okay, berkesan. Let me just go back to what's berkesan. So people always ada perbezaan antara efficiency and effectiveness. Kita juga ada perbezaan antara cekap dengan apa? Dengan berkesan. So bagi saya, let me give you a simple difference between cekap dan berkesan. Kalau saya ada tukul, I have a hammer, it's only a tool. Having a tool is just being efficient. But if I take the tool and I build a house, I'm becoming effective because I'm adding value to the tool. But if I use the tukul untuk robohkan satu bangunan, I'm not adding value to the tool. So effectiveness is about adding value. Saya masuk kelas, cikgu masuk kelas yang lain, we using the same curriculum, same DSKP, tetapi I add value in my delivery. So the adding value dalam delivery itu yang dikatakan sebagai berkesan, yang ada positive impact on students. So bila kita tengok positive impact on student, there are 3 parts a teacher need to kuasai. Definitely the curriculum design, although our curriculum is centralized. Strategy, what are the strategy that we use
untuk sampaikan idea, and also classroom management. Saya minta tuan-puan type dalam chat between these three, which one tuan-puan rasa is the most important to be an effective teacher? Tiga-tiga ni penting, saya tak nafikan. Tetapi kalau nak jadi seorang guru yang boleh add value kepada student, which one is the most important based on research? You have that, you can really have an impact pedagogy. Ya, walaupun tiga-tiga itu penting. Saya tak nak beri jawapan. Mungkin Dr. Suguna, anybody wrote any answer? Dr. Suguna, anybody wrote any answer? Yes, Doctor. They're saying strategy. Anybody wrote any? Strategy Okay. Anybody wrote other answer? Any others put other answer? Pengurusan kelas. Ada juga teknik pengurusan kelas. The class. Okay, all right, good. But research says that classroom management is more important to be an effective teacher. Itu international research lah kan. Okay, but because even you bring the best tool to the classroom, you bawa the best alat to the classroom. Can I have somebody to off the mic, please? Mohon jasa baik because I see a voice behind. Dr. Suguna, can you see through that? Okay. Jadi berarti even you bring the best tool, the best material to the class. Tapi kalau you cannot control the class, orang kata kirim salam sajalah. A lot of young teachers, inexperienced teachers, sebenarnya ada masalah pengurusan kelas itu sendiri. We all have the problem, especially we go to sekolah-sekolah yang memang all the tyrant is there, di sekolah-sekolah tertentu. I had my own experience when I'm going to the kind of school where students are putting the leg under the drawer and sleeping in the class. So classroom management, I just cannot go and teach in the class if I can't put the class into order. Classroom management, the indicator is behavior management. The less behavior problem, the better is your classroom management. The indicator for strategy instructional ialah the better the achievement of the student shows that the better was your strategy. Even classroom management juga ada kesan sampingan kepada achievement. But generally the indicator of teknik pengurusan kelas ialah behavior. How much of behavior problems we reduce? We know a lot of behavior problems. Students sleep, students don't do work, students disturb other students, students go out of the classroom, never come back. Every time want to go to toilet. Dia ada macam-macam isu lah. Orang dewasa pun sama juga. Ya, derang pun ada juga. When we do training for orang dewasa pun, kita juga ada isu yang sama. Ya, alright. So when we talk about pedagogy yang berkesan, Mazano asks us to ask 4 important questions. Ya, that question is very important bila you prepare for your pedagogy. First question ialah apakah pengetahuan yang akan dipelajari oleh murid? First, that's the first question you must ask. What one student to learn? Then, apakah strategi yang dapat memberikan evidence yang murid telah mempelajari pengetahuan itu? Ini juga disebut oleh Wiggins. First, decide the objective. Second, decide the assessment. How you going to assess to show that the student have achieved that particular objective? The third question ialah what is the strategy? What is the kaedah for you to membantu murid melatih, mengulas dan mengamalkan pengetahuan itu? Okay, itu soalan yang ketiga. Dan soalan keempat ialah how you integrate that particular lesson dengan lesson-lesson lain. Especially kalau kita buat STEM education, di mana kita dikendaki integrate dengan skill, 2 lagi skill, STEM skills, dengan skill subjek-subjek lain dalam subjek yang sama. How you integrate STEM with religion, Panda? Okay, I usually ask this kind of question. Okay, how you integrate a science into another subject like language? So how you integrate dengan bidang ilmu yang lain? So these are the 4 questions yang what are the 4 questions that Mazano wants us to think? Okay, when I talk about Mazano, I can't tak cakap pula tentang Wiggins. He passed away, but ia ada satu institute di mana mereka latih backward design.
Kalau tuan-puan di IPG mungkin pernah dengar KMR, kefahaman melalui reka bentuk. Ya, the English word is backward design. In order to begin, we must start at the end. So dalam itu 3 perkara yang sangat penting dalam backward design ialah that's why I was telling what Mazano was telling, apa yang perlu murid saya capai, bagaimana saya tahu murid apa yang perlu murid capai. Ketiga ialah apakah yang perlu saya buat untuk sediakan mereka untuk pentaksiran. So these are the 3 tahap. But what happened di sekolah ialah teacher will do tahap 1 and they jump to tahap 3 and then only come to tahap 2. We need to correct this in the school. Okay, dan sebab itu dia kata Wiggins dia gunakan the dual scene in the traditional design. I don't want to use the word scene lah. Saya gunakan 2 kesilapan besar dalam reka bentuk tradisional. What happened ialah everybody want to clear syllabus. And people lebih untuk hands-on. Cikgu bila mengajar dan bila dia bagi kerja kepada murid, they want to replicate apa yang cikgu ajar itu, dia minta murid ulang balik dalam kerja rumah. Mereka tidak bagi mereka murid kerja di mana mereka kena gunakan the minds on itu. It's more on hands-on. Okay, our traditional problem is the hands-on and finishing coverage syllabus. The last question, sejauh manakah pedagogi berasaskan evident kajian dilaksanakan? Saya pernah tanya ramai pensyarah-pensyarah IPG, ramai rakan-rakan saya di IPG juga, how much training mereka menggunakan the meta-analysis from these writers. Meta-analysis strategy. Let me just tell you a little bit about meta-analysis. John Hattie, Mazzano, these books are available. You can also open source pun ada juga. You can snap a photograph if you wanted to. Okay, dan mereka ini sebenarnya mereka bukan buat research, mereka ambil research orang lain. They take research orang lain and then they do what we call a meta-analysis. And from the meta-analysis, they got the standard deviation, adalah dia punya statistical tool dia, dan mereka come out with what we call effect size. Effect size. Dan effect size ini boleh ditukarkan kepada percentage. The more the effect size, the more effective is the strategy. And mereka buat meta-analysis ni bukan merujuk 1-2 kajian. Mereka rujuk beribu-ribu kajian. Beribu-ribu kajian. So, di negara barat, in even Europe and US and even UK and even in Singapore, I've seen, mereka selalu tunggu the list of meta-analysis from John Hattie. Mereka selalu tunggu pada list itu. Dan pada list itulah mereka mengambil tindakan whether that particular strategy ada high impact ke kurang impact. So, based on this research, okay, they done more than 800 analysis, meta-analysis, 56,000 kajian, melibatkan how many million of students. And what they do ialah they will come out with a barometer, ya. So kalaulah dia below, the effect size is below 0.3, dia katakan that kaedah adalah kesan yang kecil. Kalau below 6, kesan medium, above 6, kesan besar. So always people will look into that effect size. I'll show you some example. Effect size lah. Usually anything above 4 is considered good lah. The effect that we can see from 1 year of schooling. Jadi sometimes effect size itu bagus, tetapi we need more resources lah. Yeah. So we wanted that effect size above 1. Yeah. Okay. Dan tuan-puan cuba tengok. These are all the strategies that John Hattie listed. But there are 11 high effect size, some are medium and some are low from this 30 itu. Dan saya sebenarnya ada, this one is too small for tuan-puan lihat. Saya boleh share dengan Dr. Suguna. She might able to share. These are the data on student, curriculum, home, school, macam-macam ada. Dia bagi all the effect size. So you can see the indicator. Kalau dark blue, dia ada high impact size. Kalau red, lack effect size. Kalau tuan-puan tengok di hujung sini, it's a bit too small, I know. I'm just showing you the data.
teknologi kebanyakannya very moderate only, penggunaan teknologi punya efek itu agak moderate saja. Dan dalam PDPR ini kebanyakannya kita bergantung dengan teknologi tetapi kita kena ambil this effect size dengan pinch of salt. Maksudnya it differs from subject to subject. It differs to the age of the student. It differs juga kalau kita gabungkan dua strategi bersama-sama. Okay, so this is what Mazzano says. Mazzano comes out with 9 strategy, and that is the 9 strategy daripada terbaik kepada yang kurang baik. Dia ada dia punya effect size dia. Okay, and you can see some of it are 1.6. Okay, but these are the 9 best ones lah. Yeah, okay. And then when we talk about Mazzano classroom management, we also talk about 4 main classroom management, which has the highest effect size. They say mental set. If you have any questions about this, you can ask me later. Yeah, okay. Baik. So that's all I could present at this moment about what is contemporary pedagogy. I've thrown 5 questions untuk tuan-puan untuk fikirkan. Saya show you back the 5 questions dan mungkin dalam bahagian rumusan I will remind you again. Okay, the 5 questions that I want you to think about is what is the new narrative in the pedagogy now, and what actually is pedagogy contemporary, how it differs dengan kategori yang pedagogi yang klasik atau antik. Adakah perbezaan antara pedagogi dengan especially pedagogi contemporary dengan andragogy? What is the pedagogy berkesan is all about? The one that add value. And finally is, what is the pedagogy yang berasaskan evidence? Okay, is that should be the contemporary way we should go about? Yeah, is that what are the contemporary berkesan? The one they is suggesting, is that is how we should go in future? So inilah perkara-perkara yang mungkin tuan-puan boleh fikirkan. So thank you very much, Dr. Suguna. I think I've taken the time as given to me. If you have questions, I'll be more glad to answer later. So back to you, Dr. Suguna. Thank you, Dr. Bala. Indeed, it was a very fruitful and beneficial session shared with us just now by Dr. Bala. Jika para hadirin ada sebarang soalan yang hendak diajukan, boleh saja typekan di chat box. Nak recall 5 soalan yang ditanya oleh Dr. Bala tadi adalah naratif baru, pedagogy contemporary versus andragogy, pedagogi berasaskan evidence kajian, dan pedagogi berkesan. Fikir-fikirkan dan mungkin boleh ajukan soalan di chat box selepas ini. Without further ado, I would like to invite Dr. Su to share her inputs on the how part of contemporary pedagogy. Dr. Su, over to you. Thank you so much, Dr. Suguna. Okay, so I'm just going to share screen now. Okay, the screen is still reading. Boleh lihat ke? Yes. Baik, selamat petang, selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Yong Lee Chu yang saya hormati, rakan penceramah saya iaitu Dr. Bala, moderator hari ini Dr. Suguna, dan juga para hadirin sekalian di petang ini. Semoga semua sihat dan semua selamat ya. Jadi saya adalah Dr. Su daripada UiTM Kampus Rembau. So kalau tadi Dr. Bala telah membincangkan contemporary pedagogy, the what atau apa itu contemporary pedagogy. Jadi saya telah ditugaskan untuk membincangkan the how.
Okay, atau bagaimana kita nak mengaplikasikan contemporary pedagogy. Okay, so saya telah bagikan struktur ceramah petang ni kepada 5 bahagian. Introduction on how to conduct a lesson using methods of contemporary pedagogy, dan saya akan kongsikan lebih kepada perkongsiannya apa yang saya telah buat, inovasi yang saya telah lakukan sepanjang saya mengajar, dan apakah yang memang banyak kategori yang kita boleh bincangkan tentang contemporary pedagogy ini, tetapi saya akan fokus kepada 3 bahagian, iaitu visualization atau visual, cooperative learning, belajar secara kooperatif ataupun boleh dipanggil collaborative teaching, ya, iaitu perkongsian mengajar. And then yang keempat, technology in the classroom, iaitu teknologi dalam kelas, ya. And finally, professional development sebagai seorang pensyarah atau cikgu di sekolah. Okey, jadi kita akan mula dengan bahagian pertama ni. Bahagian pertama ni, an introduction to how it works. So bagaimana ia satu pengenalan, ya, bagaimana ia boleh dilakukan. Saya hanya akan recap balik apa yang Dr. Bala telah membincangkan tadi. Yang pertama, what is pedagogy? Kalau lihat daripada ceramah Dr. Bala tadi, it is the theory, method and philosophy of teaching. Betul. Teori pengajaran, cara-cara pengajaran dan filosofi, falsafah pengajaran. Itulah yang dimaksudkan dengan pedagogi, kan, secara ringkas. Dan bagaimanakah kita boleh mempraktikkan pedagogi? Apa itu pedagogi yang kita praktikkan? So di sini secara ringkas ni jawapannya, it is the art, satu skill, satu art, kan, and satu sains untuk pengajaran. Okay, sains pengajaran ataupun skill pengajaran, art of teaching, right? So that is how we practice the pedagogical teaching and learning. So, apa bezanya dengan contemporary pedagogy? Contemporary pedagogy, seperti yang Dr. Bala telah kata, adalah idea yang kita ada, falsafah yang kita telah belajar, dan kita nak kombinasikan, gabungkan dengan idea-idea baru, idea-idea dan falsafah baru. Kita nak create cara baru untuk pengajaran dan pembelajaran. Di zaman era pandemik ini, COVID-19 ni, ramai cikgu yang memang sangat pandai, tiba-tiba sudah sangat expert dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, kerana situasi yang kita telah mendesak kita untuk membuat begitu. Setuju tak? Jadi apakah tujuan contemporary pedagogy ini? Okay, adakala orang panggil contemporary pedagogy ini sebagai hybrid, okay, hybrid teaching, ataupun adakala dia orang panggil customized teaching, kan, kita nak khususkan kepada situasi sekarang. So tujuannya adalah untuk contemporary pedagogy ini adalah untuk membangunkan satu fresh new look at pedagogy. Okey, itu adalah secara ringkas apa yang kita boleh lihat. So, okey, mari kita lihat secara visual yang pertama. Mengikut Langer and Epler pada tahun 2007, a visualization method is a systematic, rule-based, external, permanent and graphic representation that depicts information in a way that is conducive to acquiring insights, developing an elaborate understanding or communicating experiences. So, cara-cara visual ni, ada kala orang kata satu gambar boleh menggantikan, a picture speaks 1,000 words, right? Boleh menggantikan semua perkataan dan ayat. So, maka visual ini adalah satu representasi grafik
yang boleh memberi maklumat, acquiring insights, boleh mendevelop atau menambahkan pemahaman kami, elaborate our understanding. Kita lihat dalam gambar tersebut, kita dah boleh faham. Daripada seorang tu cakap, kita masih tak faham ada kala. Alright, and also it is cara kita boleh mengkomunikasikan pengalaman kita. Ramai cikgu yang ada banyak pengalaman yang sangat bagus. Okay, lihat gambar ni. Gambar ni sebenarnya adalah gambar Black Panther, binatang ya, dan burung. Tetapi secara kreatifnya orang yang melukiskan gambar ni, kalau kita lihat ada satu muka. Nampak tak? Nampak tak muka tersebut? Menarik kan? Jadi ini adalah satu contoh visual, grafik di mana ada terselit dan boleh menarik perhatian pelajar-pelajar yang kita mengajar juga. Okey, satu lagi contoh yang saya boleh bagi ialah contoh menggunakan visual dari segi videos. Yang ni saya akan kongsikan test for simplifying grammar yang saya telah masuk dalam pertandingan inovasi ya pada tahun 2014 International IIDEX dan telah menang emas. Okey, mari kita lihat. Saya harap boleh dengar ya. Sebab ada kala main video suara dia tak ada. Ini adalah satu animasi daripada PowerPoint yang tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba juga, sangat simple yang saya buat, membentuk animasi satu cerita mengajar tata bahasa dalam bahasa Inggeris. The English Family ya. Once upon a time, there lived a man in England called Mr. English. Mr. English fell in love with a beautiful woman and decided to marry her. During their Sangat honeymoon, simple. Mrs. English became pregnant. Mr. English was overjoyed. All their relatives were overjoyed. They were all excited to help name the firstborn of the English family. Finally, Mr. English thought very deeply and decided to name his son Noun. He felt that this was a suitable name because in English, the names of people, animals, places, and things are called nouns. In the second year of their marriage, Mrs. English became pregnant again. The baby was very active, kicking, jumping, and bouncing all day long. Mr. English decided to call her Verb. Mrs. English thought that having a boy and a girl was the perfect balance. However, in the third year of her marriage, she became pregnant again. This time, Mrs. English gave birth to twins. Mr. English was overjoyed to have twins, a boy and a girl. He named the boy Adjective because in English, the adjectives describe the nouns. He named the girl Adverb because in English, adverbs describe the verbs. Adjective and adverb were adorable twins and everyone loved them. Mr. and Mrs. English were very happy with their family. They thought that they were not going to have any more children. In the 5th year of their marriage, however, Mrs. English accidentally became pregnant again. It was really strange because when Mrs. English went to see the doctor, he checked inside, outside, up, down, over and under, but he could not find the baby. Finally, after 9 months, baby Preposition decided to grace the world with his presence. The next year,
Mrs. English broke the news to her husband that she was pregnant again. This time, the baby loved to be around and connect with people. If she were left alone, she would cry. Mr. English thought that the best name for her was conjunction, because in English, conjunctions are words that are used to join other words, phrases, or sentences. The English children grew up and finally graduated from high school. They were all leaving home to find jobs and make careers for themselves. Mr. and Mrs. English were happy for them. However, Mrs. English felt lonely without her children. Every night, Mrs. English cried. Mr. English was upset. Finally, he decided that they should try one last time for a baby. That was when Mr. and Mrs. English finally had a tiny little girl. Mr. English named her Article because she is the smallest member of the English family. In English, articles introduce the noun and is always before it. So, that is the story of the English family. The 7 members are noun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and article. But actually, that is not all. Actually, noun had a twin brother. However, noun was much stronger than his brother, pronoun. So, pronoun died at childbirth. Mr. English gave pronoun his name because in English, a pronoun refers to a noun. The end. So I hope you all enjoyed the PowerPoint presentation here. This one is actually, the video was done in PowerPoint and all the pictures was drawn by me using shapes in PowerPoint. So it's not that difficult, but actually this is just the video. It also comes with a book. It also comes with a book where you have grammar exercises and more explanation of grammar. And it's also in a website called DigiMe. Okay, dan kami juga boleh menggunakan pictures ya sebagai visual, dan ini adalah contoh satu gambar yang saya telah buat dan telah hantar untuk pertandingan World Inventors Award dan telah mendapat Academic Order of Merit Award pada Disember 2014 di Korea. Dan inilah gambar gambar jam bahasa Inggeris. Jam bahasa Inggeris hanya ada 3 masa yang asas, iaitu masa sekarang dipanggil present tense, masa akan datang future tense, dan masa yang sudah lalu kita panggil past tense. So ada 3 masa dan dari 3 masa tu dibagikan kepada 4 masa bagi setiap masa tersebut. Dan bolehkah saya buktikan bahawa verb jarum jam ini kita perlu 1 jarum jam sahaja, dan kata kerja verb boleh dijadikan sebagai penunjuk masa, iaitu kalau contohnya saya katakan Ahmad walks to school. Ahmad will walk to school. Ahmad walked to school. So Ahmad, perkataan Ahmad, to dan school tidak ada perubahan dalam ayat tersebut. Apa yang ubah ialah kata kerja dia atau verb. Walks dalam bahasa Inggeris ya, walks menunjukkan present tense. Will walk, Ahmad will walk menunjukkan future tense. Ahmad walked to school menunjukkan past tense. Itu secara ringkaslah berkenaan dengan jam ini yang telah menang World Inventors Award. Dan itu adalah satu gambar, seperti yang saya kata, a picture speaks 1,000 words, betul tak? So sekarang ni saya juga ada membuat QR code ya. Sebenarnya sebelum ni saya buat dalam bentuk AR. So buku tu adalah sekeping, sehelai sahaja, dan ada banyak gambar dalam buku tersebut. Tetapi ada sedikit kekangan kerana app dia ada tak berapa stabil.
So saya telah tukarkan kepada QR code dan saya tunjukkan contohnya macam mana nak buat contemporary teaching kan. Buku dalam bentuk PDF. Mungkin ada cikgu-cikgu di sini yang hebat-hebat, pensyarah di sini yang hebat-hebat yang pernah menggunakannya. So ini adalah buku yang saya telah keluarkan, Writing a Research Report. Satu buku teks yang saya mengajar. Dan di printed in the year 2020. So kalau lihat di sini, buku ni setiap chapter ni ada lecture video. So yang ni kalau student dia boleh scan secara fleksibel, student boleh scan QR code dan dia boleh klik terus kepada lecture pensyarah. So buku tu boleh menjadi sangat interaktif untuk Hello and welcome to class. Today we're going to look at Unit 1. What is a report? A research report is a written inquiry that involves. Okey, itu adalah contoh satu lecture di mana ada dalam buku teks sekali. Okey, kalau kamu lihat dia ada tambahan di mana ada PDF format juga saya letak untuk check this out, and ada video lagi berkenaan tambahan untuk bacaan tambahan. Okey, dan berbagai. So ini adalah lengkap ya, going through report writing ataupun research methods. Okey, ini adalah contoh dia. And lastly, interactive books. I'm sure ramai di sini tahu berkenaan dengan e-books, dan di dalam internet pun ada berbagai apps, aplikasi yang boleh digunakan untuk membuat interactive books seperti e-books ni. Dan pada tahun 2015 saya telah masuk pertandingan The Teaching Aid Competitions di Langkawi dan telah menang Diamond Award. Itu keseluruhan award keseluruhan untuk buku ini, Pavlov's A Hot Experience. Jadi saya share dengan semua di sini e-book ini menggunakan Flip HTML. Apa kebaikan menggunakan Flip HTML? Boleh dibeli premium dia, tetapi sebagai cikgu kalau nak guna free adalah limitations dia kalau kita guna yang free. Yang ni saya guna free. Okey, ini rupa buku tersebut. Okey, Pavlov's ni ialah post a view, one full stop, a hot experience. Sebab masa ni ramai yang menekankan kepada hebat kan, untuk critical thinking, creative thinking. So apa kelebihan buku ini? Mengapa dia dapat menang ya? Buku ini ada beberapa cerita, tetapi untuk setiap cerita ni hanya ada satu titik nokta, one full stop. That means satu cerita, satu ayat. Ini adalah untuk mendedahkan pelajar-pelajar, especially pelajar-pelajar sekolah menengah ya, berkenaan dengan complex sentences. Macam mana nak membuat complex sentences secara kreatif. Jadi pelajar pun boleh buat satu ayat, satu cerita. Dan cuba buat cerita tu funny ke atau adalah tema cerita tersebut kan. Dan exercise dia pun sangat menarik. Setiap cerita ada 6 soalan. Mengapa ada 6 soalan? Ini adalah 6 soalan berdasarkan 6 level hebat. Iaitu soalan pertama adalah remembering, understanding, applying, and then yang keempat berdasarkan analyzing, and then you have synthesizing and evaluating. Betul tak? Okay, jadi ini adalah untuk mengukur hebat pelajar tersebut untuk bahasa Inggeris. Kalau mereka dapat jawab the first three soalan ni, mesti dapat jawapannya daripada teks. Soalan pertama, kedua dan ketiga dapat jawapan daripada teks, dipanggil lower order thinking skill. 4, 5, 6 mereka kena fikir sikit, jadi mereka kena menggunakan higher order thinking skills.
Okey, jadi yang di sini kita ada ceritanya dan saya dah buat beberapa workshop dengan sekolah menengah juga untuk mengendalikan ni, dan juga beberapa paper saya telah menulis ya, artikel jurnal berkenaan ini, dan juga adalah activity enhancement dan juga suggested answers, sample answers, sebab answers dia is very open. Any answer can be acceptable for the last 3 questions, right? So inilah contoh menggunakan Flip HTML5. Saya rasa it's very easy to use and very simple, and they also actually give you, if I sign in I can show you, they actually give you a library, a shelf, a bookshelf where you can put in all your stuff. So that's another very interesting feature about Flip HTML5. Lepas ni mungkin ada yang nak cuba, kalau tak pernah cuba kan, boleh cuba. Dan juga kalau saya dah mula buat di YouTube, telah hantar beberapa inovasi yang saya telah buat, khidmat masyarakat dan sebagainya. Dan ini adalah channel YouTube saya. Kalau ada kesempatan bolehlah datang, bolehlah lihat Su Carolyn ya. Dan di sini ada beberapa inovasi yang saya telah buat. Kebanyakan adalah inovasi berkaitan dengan pendidikan lah. Saya tak masukkan semua lagi. Beberapa saya tengah mencari lagi di mana saya letak semua video tersebut. Okey, jadi kita sambung. So ini berkaitan dengan visual. Bagaimana pula dengan berkongsi dengan rakan? Okay, cara kita nak mengajar secara team teaching ya, atau cooperative learning. So kita ada faedah dia ialah dia akan ensure individual accountability, menyebabkan setiap individu dalam team tersebut, okay, dalam group tersebut, kumpulan tersebut ada tanggungjawab masing-masing. And also helping groups process information, mereka boleh berkongsi maklumat, dan juga yang pandai, mixed ability students boleh berkongsi bersama, iaitu student yang pandai dengan student yang lemah boleh share untuk membantu, saling membantu. And then positive interdependence. Okay, dia boleh bergantung kepada kawan untuk menyelesaikan projek tersebut. And also teaching cooperative and social skills. Mereka boleh work together and mereka boleh berinteraksi. Ini adalah sangat penting ya. So nanti saya akan tunjukkan beberapa game di mana mereka boleh buat secara kumpulan. Okay, so mengapa mereka perlu buat ni? Kerana semua nak mencapai tujuan atau goal, objektif yang sama. So ini adalah beberapa contoh di mana kita boleh adakan group assignment. Nombor 1, group assignment ni kita boleh adakan field trips, group work, pair work, okay, and then drama or sketch. Kita boleh adakan readers theatre, mereka akan bacakan dialog dan mengekspresikan diri dengan ayat-ayat dalam dialog. And then movie lip sync. Movie lip sync juga sangat menarik, dan kami pernah nak buat di UiTM Rembau, khidmat masyarakat dengan beberapa sekolah, di mana movie tersebut kami akan senyapkan. Lepas itu, bila mereka dah lihat movie tersebut, mereka akan buat dialog baru untuk movie tersebut. Adakala sangat kelakar ya. And then kita ada dialog sessions juga. Kita boleh adakan solving a problem, contohnya masalah matematik, ataupun science experiment buat bersama, ataupun group online games. Dalam masa kita berada di PDPR ni, mungkin online games pun akan menjadi semakin menarik. Adakala student bosan kalau pensyarah atau cikgu-cikgu kan asyik cakap je. Mereka nak tengok berapa aksi juga kan. Okay, jadi saya nak memperkenalkan ada banyak games di internet sekarang ni, tetapi yang ini adalah beberapa yang popular lah juga. Antaranya ialah Quizlet. Saya hanya nak beri sedikit overview atau memperkenalkan game tersebut. Mungkin selepas ini adalah
tuan-tuan dan puan-puan yang nak cuba untuk belajar ke, sebab kebanyakan ni Meet kan kita Quizlet belajar Live, bersama. the easy-to-use classroom game that blends competition and collaboration to engage every student in learning. Quizlet Live groups students into teams that must work together to win. While teams are prompted with the same set of questions, each teammate sees different possible answers, and only one person per team has the match. Students need to communicate to choose the correct answer and move forward in the game. As they play, the teacher's screen acts as an interactive leaderboard, tracking each team's progress and adding fire to the competition. If a team answers incorrectly, they go all the way back to the start, so choosing simply for speed won't work. Instead, the stronger their teamwork, the faster they'll go. And the first team to correctly answer all questions in a row wins. When the game ends, the teacher can lead a class review, or easily start a new round to give students another chance at glory. To play, you'll need an internet connection, one device per student, a teacher-controlled computer, and a way to project. Start by logging into your Quizlet account and choosing a study set. Select Live to generate a game code, then project your screen so your class can see. Have students open the Quizlet app or go to quizlet.live in their browser. After they enter the code, they can add their name to join the game. Everyone in? Your students will be instantly grouped into teams. If possible, ask them to get up to sit with their teammates. When they're settled, start the game and let the fun begin. Quizlet Live. Competition, collaboration, ultimate student engagement. Free for all teachers on Quizlet. Alright, so that is Quizlet, just one of the games that is really, really interesting and easy to do, and is step by step. Especially kalau nak mengajar bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Spanish, mereka dah ada. Kita perlu tekan saja bahasa Inggeris tu dan kita perlu tekan je pilih bahasa Arab dan terus perkataan bahasa Arab akan keluar dan sebagainya menggunakan flashcard. Jadi sangat mudah. Saya harap adalah tuan-tuan dan puan-puan yang akan cuba. Yang kedua, Gaming Lab, saya akan tunjuk satu tutorial yang saya dapat dari YouTube di mana ada cikgu dia yang mengajar bagaimana nak mengajar bahasa Arab dalam tahun 3. Gaming Lab juga adalah group game di mana dia boleh membantu. Sorry ya, sebab ini adalah internet, maka adalah dia punya advertisement. Ini adalah advertisement, skip advertisement. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini aku nak tunjukkan macam mana untuk membuat game pendidikan yang sangat mudah dengan menggunakan Gaming Lab. Okey, first kita pergi dekat Google, kita cari Gaming Lab. Kemudian kita boleh daftar dulu. Okey. Kita boleh pilih mana satu kita nak daftar, menggunakan apa. Jadi aku pilih Google. Okay, dan register. Kemudian kita pergi dekat school. Kemudian kita pergi dekat create. Kita namakan game yang kita nak buat. Contoh macam aku nak buat Bahasa Arab tahun 3. Tajuk dia okey, kemudian kita tag game kita ni, contoh Bahasa. Kemudian kita boleh pilih dekat sini ada 3 game yang kita nak. Aku pilih yang bike race. Okey, kita pergi kat sini. Grade level, country, language,
Kemudian kita boleh buat soalan dekat bahagian game board. Okey, dekat sini kita boleh buat soalan. Dan kita boleh collaborate ya, 2-3 cikgu boleh berbincang bersama, collaborate untuk buat game tersebut dan share. Okey, sekarang aku dah siap buat. Kita tulis soalan dekat sini, kemudian ini pilihan jawapan. Ini jawapan yang betul dan ini pilihan jawapan yang salah. Jadi ada 3 pilihan jawapan dekat sini. Okey, bila dah siap, kita boleh save. Okey, dah jadi. Inilah game kita. Tapi sebelum tu kita kena publishkan dulu. Pergi dekat publish, kemudian kita boleh klik publish. Okey. Kemudian kita pergi dekat bahagian result. Kita copy URL. Kemudian kita pergi dekat page yang lain. Kita try paste. Okey, dah siap game kita dan kita boleh main. Jadi dia satu pertandingan akan menjadi menariklah bagi pelajar. Sekarang ni kita ada seorang sahaja yang penunggang basikal. Pastikan kita kena box. Tetapi kalau kita ada ramai pelajar, maka kita ada ramailah penunggang basikal yang akan berlumba ya. Patutnya kena kita kena langgar je. Kena langgar kotak tersebut tadi ya untuk dapat soalan kuis. Seperti ini. Okey, boleh jawab soalan dekat sini. Okey, so itu adalah gaming lab dan pertandingan sebenarnya ini sebagai demo sahaja. Jadi ada seorang sahaja yang menunggang basikal. Tetapi kalau buat bersama pelajar-pelajar lain, ada ramai penunggang basikal kemungkinan kan. Sebab ramai pelajar yang masuk untuk bertanding bersama. Okey, Kahoot. Alright, Kahoot juga adalah satu yang sangat popular antara cikgu-cikgu dan juga pensyarah ya untuk membuat kuis. Dan perlu ada satu skrin besar kan untuk mereka buat bersama. We're on a mission to make learning awesome. Our game-based learning platform is used by millions of people all over the world. Teachers, students, company employees, and lifelong learners. Kahoot makes it easy to create fun learning games or trivia quizzes in minutes, anytime, anywhere. We call them Kahoots. It works for any subject, in any language, on any device. You can also discover and play existing games. There are millions of Kahoots in our library. Kahoot can be played in a live setting with questions on a big screen or on your mobile device where you see questions and answers on one screen. As well as in schools, Kahoot is played in companies, at events, and even parties to make learning awesome. Sign up today at kahoot.com. So apa yang kelebihan Kahoot ni, dia sangat popular dan dia ada banyak di dalam library-nya Kahoots yang atau quiz yang telah dibuat. Jadi maksudnya di sini kalau katakan cikgu malas ke nak prepare atau create sendiri, boleh sahaja ambil yang sudah sedia ada dan menggunakannya yang tak ada copyright ke apa, boleh di-share bersama, boleh share dan menggunakannya untuk pelajar di sekolah juga. Jadi itulah kelebihan menggunakan Kahoot untuk mengajar. EduCandy lebih kepada pelajar-pelajar primary school I think, dan dia sangat mudah untuk mengguna. Jadi saya akan tunjukkan EduCandy sekarang. Okey, dan ini adalah
video dia. Are you looking to create interactive learning games but have no time to learn how? With EduCandy, you can create engaging activities in minutes. Just enter your words or questions and answers, and EduCandy turns your content into cool interactive games. Once you've created an activity, a unique code is generated. Simply share that code with your students, and they'll be able to play the game on their own device, in class, at home, or even on the bus on the way to school. You can even embed the games into your own website if you want to. The games you create can be played on individual computers, tablets via the EduCandy app, as well as on the interactive whiteboard. There are 8 types of games you can generate. Create a free account today and start building your bank of resources, or copy and adapt games shared by our community. You create, you share, they play. It's as simple as that. EduCandy, making learning sweeter. Okay, so apa kelebihan EduCandy ni? EduCandy ni tak perlu apa-apa teknologi pengalaman atau tak perlu mempunyai skill teknologi yang tinggi. Okay, semua template telah sedia ada, kita isikan sahaja apa konten yang kita nak dan dia sangat mudah. Dia ada semuanya 8 board game, 8 game yang merupakan seperti board game ya. Saya tunjukkan sedikit. Ini sample activity, dia ada 8 ya, 8 jenis board game untuk pelajar-pelajar murid-murid sekolah rendah, sangat sesuai kot, ataupun sekolah menengah pun boleh. Saya akan tunjuk satu iaitu let's play word search. Okay, yang ini adalah contoh sahaja di mana kita bagikan setiap kali kita main dia akan rombak semula huruf-huruf tersebut ya. Yang ni adalah musical instrument dalam orkestra. Jadi di sini adalah kita kena cari sebab keadaan dan situasi kita di mana ramai cikgu sebenarnya yang telah mengadaptasikan diri, dan sebelum MCO dengan selepas MCO telah sangat pandai dalam teknologi, mungkin tera-tera semua. Dan juga kita adalah pendidik, scholar, seorang yang sentiasa mencari ilmu. Betul tak? Okey, jadi kerajaan pernah ada kempen ya untuk cikgu-cikgu untuk 4C yang saya sebut tadi, 4C 21st century, collaboration, communication, creativity dengan critical thinking. Tetapi 4C ni dia campur dengan satu V iaitu value and ethics. This is the 21st century learning. And sebagai seorang pendidik masa kini, beberapa fundamentals of digital skills perlu kita adalah foundation kita kan. Contohnya mungkin kita nak buat listening test. So kita nak record dan edit audio clips. Bagaimana kita buat? Kita boleh masuk, di sini ada beberapa website ya. Kita boleh guna soundcloud.com. So saya ada banyak lagi, di sini saya tunjukkan ada 4 je, tetapi yang saya pernah soundcloud.com, ataupun kalau nak discover new content mungkin linkedin.com, okay, ataupun Facebook, ramai ada Facebook, ataupun kalau ada nak create digital portfolio boleh pergi kepada sites.google site ya. Siapa yang pandai untuk buat Google site boleh buat Google site sendiri, ada website sendiri ya secara free. And also kalau nak buat video, ramai yang buat interaktif video, boleh pergi ke YouTube video editor. Saya sebut yang saya familiar ya, tapi ada banyak lagi di dalam internet kan. And then ada yang menggunakan blogs, contohnya wordpress.com. Saya pun ada blog wordpress.com and then blogger.com. And then kalau nak menyusun atau nak share bahan-bahan pengajaran, mungkin boleh masuk kepada adshelf.com. Adalah banyak lagi. And kalau nak buat infographics atau poster, boleh pergi ke canva.com atau Google Drawings ya. And kalau nak buat presentation yang canggih-canggih, boleh cuba juga kalau nak Google Slides ataupun prezi.com. Dan digital quizzes seperti yang saya sebut, Quizlet, Quizzes, Quizlet, Testmos,
flip quiz, banyak lagi kan untuk kita cuba. Tapi saya tunjuk hanya beberapa sahaja dan this is some of the references yang saya guna. And thank you so much for listening. Saya harap semua akan cuba. Dan itu sahaja buat kali ini. Thank you. I'll now pass back to Dr. Suguna. Thank you, Dr. Carol. Thank you very much. Satu perkongsian yang sangat padat serta bermanfaat kepada kita semua. Right, kalau kita boleh recall antara yang dikupas oleh Dr. Su atau Dr. Carolyn tadi adalah visualization, cooperation learning, technology in the classroom dan akhir sekali tadi professional development, right? Cubalah ke YouTube channel Dr. Su tadi dan subscribe, like channel dia. Okay, kami dah kongsikan channel beliau, link untuk channel beliau di chat box, so boleh lihat di chat box. Juga Pocket Mandarin yang sangat interesting, YouTube channel yang tu pun telah dikongsikan di chat box juga. Okay, sebentar lagi kami akan kongsikan PowerPoint slides Dr. Bala juga. Baik, sekarang kita akan ke sesi soal jawab. Jadi para hadirin boleh teruskan untuk letakkan soalan anda di chat box. Sementara itu ada dua soalan yang telah pun di-typekan di chat box dan saya mohon Dr. Bala, soalan tersebut adalah untuk Dr. Bala. So Dr. Bala akan cuba menjawab soalan tersebut. Soalan pertama adalah daripada, saya tak pasti sama ada Encik ataupun Dr. Abdul Haris bin Johari dari IPGKBA. Bagaimana nak apply minds on dalam PDPR? Itu soalan pertama, Dr. Bala. Bagaimana nak apply minds on dalam PDPR? Soalan kedua pula adalah daripada Puan Kalimadi Irene daripada IPGKBA. Dia bertanya bahawa would there be a time when teaching will not require the teacher's presence? Would there be a time when teaching will not require the teacher's presence? So, Dr. Bala? Okay. Thank you, Dr. Suguna. So this is only my perspective. So, what I think about these two questions. Just to, before I even answer the questions, I might just show back the slide that I showed just now. When we talk about minds on, I go back to the first question yang berkaitan dengan minds on. So itu yang saya kata, whatever we do should be also supported by research. We will listen to how Dr. Carolyn was sharing all encounter, macam mana beliau telah cuba pelbagai approach untuk mengajar bahasa dengan melibatkan pelajar-pelajar di Mara lah. So like what she been sharing like this, like many are also supported by research, where we can see the cooperative learning is considered one of the 6 yang terbaik method. Yeah, even she was using a lot of visualization, non-linguistic representation, a lot of question and answer, teknik menyoal. Jadi a lot of these things are very much supported by research, terutamanya yang saya kata tadi tentang meta analysis. Jadi what we need to do ialah we need to create the culture among, kalau kita nak lebih kepada minds on, kita patutnya budayakan culture supaya cikgu-cikgu kita, guru-guru pelatih kita, dia patutnya merujuk kepada strategi-strategi yang telah terbukti keberkesanannya. Yeah, maybe it's not to their subject but they could try. See, that's why like gym night dan sebagainya, mereka minta guru-guru simpan playbook, di mana whatever cara yang mereka telah cuba, mereka catat dalam playbook itu, how it works, how they use it in the classroom, how it's effective to the student. Jadi budaya inilah yang kita kena tambahkan, daripada kita saja nak
like orang say tangkap muat, simply do a particular approach. It should also bersandarkan lah kajian. So bila ditanya tentang mind zone, ini something relevant to apa yang berlaku di IPG sekarang. I think you all been introduced with the model inquiry pembelajaran profesional. Dr. Susanna, correct me I'm wrong. Is that was one of the things that IPG people have to do now? Model inquiry pembelajaran profesional. Hello, Dr. Susanna. Sorry, doctor. Come again. Yeah. Because now they all do this model inquiry pembelajaran profesional, the 6C and so on. Is that happening in all the IPG? Yeah. Yeah, that is something what we talk about mind zone. Yeah. A teaching is not about repeating the teacher. Apa yang berlaku di kelas ialah cikgu mengajar, dia bagi latihan, dia nak repeat apa yang cikgu tu buat. Itu yang Wiggins kata. The role of the teacher ialah bukan untuk pelajar repeat apa yang cikgu buat. Dia sepatutnya kena make the student to understand, to go to the deep learning. Dan salah satu cara yang kita banyak cadangkan untuk deep learning itu ialah, itu yang kita cadangkan modular method, which problem based learning or project based learning, yang sebenarnya boleh membawa kepada deep learning itu, di mana student sendiri akan kena understand some big ideas, kena do research, kena come out with the project, kena come out dengan finding dia, and dia kena celebrate the learning. Di beberapa sekolah, end of the semester or the quarter, murid-murid akan bentangkan dia punya dapatan, and they celebrate the learning. Ya, kita harus meraihkan pembelajaran itu. So mind zone is about thinking about deeper, about inquiry. Ya, dan kalau kita nak murid berfikir secara inquiry, guru kena berfikir secara inquiry. That's why di kalangan guru kita galakkan professional learning community, PLC, and based on the meta-analysis, one of the highest effect size ialah TCG, I think TCE. You all are aware about teacher collective efficacy. Teachers collective efficacy dianggap sebagai salah satu daripada inisiatif yang membawa kesan effect size yang paling tinggi. So one of the way to do TCE ataupun teacher collective efficacy ialah melalui PLC. So in PLC, the culture of inquiry should happen. You cannot make student to do inquiry in the class, but the teacher do not think inquiry in order to improve the lesson plan. Ya, so itu adalah satu perkara. Untuk soalan kedua yang berkaitan, do you need teachers present? I find that what even I borrow some words from Begin. Apa yang ditekankan ialah bahawa a teacher itu what they need is that a teacher present is very important. Only thing is that when they design a lesson, dia punya peranan ialah designing, preparation, design the lesson like an assessor. Dia kena design the lesson as an assessor. Jadi I won't say that teachers present is not important, sebab designing itu sangat penting. Even in PDPR, di negara-negara barat, apa yang mereka sedang buat ialah mereka ada different model untuk staff, untuk mengajarkan guru. Apa yang mereka buat ialah setengah guru saja yang mengajar murid. Dia boleh ada 200 murid belajar dalam Google Meet ke, Zoom ke, ataupun Microsoft Teams or whatever platform. Manakala guru-guru lain yang tu dia banyak melakukan PBD, banyak memberikan sokongan, banyak membantu guru yang anchor teacher ini untuk prepare. Like what Dr. Carolyn was sharing, most of these need a lot of preparation from teachers. A lot of preparation. Teaching is not much tough, but preparation itu ialah yang paling penting. So apa yang kita dapati, masalah yang paling banyak dihadapi oleh guru-guru, even in Malaysia ialah, they got so much thing to do, but very lack time to make preparation. So sometimes cikgu tu bawa chalk, masa jalan ke kelas, baru fikir apa dia nak ajar. Because the preparation is nothing much. And that's why in our culture, sometimes in schools, you ajar habis tu baru tulis your RPH. Because the culture of preparation is not there. So itu mungkin pandangan saya lah. So thank you Dr. Suguna. Back to you. Yeah. Okay, Thank you. Can I add something? Yes.
Alright, I think soalan pertama tu Dr. Bala telah jawab dengan very elaborately. Saya berminat dengan soalan kedua ya. Would there be a time teaching will not require a teacher's presence? So I think that the teacher, ini adalah pendapat peribadi saya lah, the teacher will remain relevant throughout the teaching profession. Dan walaupun kita ada remote teaching, kita ada synchronous and asynchronous teaching kan sekarang ni. Kita boleh synchronous, kita boleh asynchronous secara remote, tetapi the teacher still need to manage the class and to monitor the students' progress. So although students are encouraged to do independent learning, interdependent learning untuk self learning, finding for information and all that, they still need a guide, or else they will be lost. So I still feel that teachers are relevant, and the presence of a teacher can make all the difference in learning, so that the objectives of the lesson of the class is being done according to the syllabus, and the students can move on with their lessons. So that is why LMS or learning management systems like Google Classroom, all these are important, because students can refer back to it to look at a video that the lecturer has lectured on, or to revise, to do some revision and things like that. So I think that we still need the teacher, and if not, I don't think all of us will lose our jobs. So I think that's my answer. Thank you, Dr. Su. Yeah, exactly. Otherwise, we will go out of job. One last question that I would like to pose to Dr. Su and Dr. Bala, pertaining to the different apps, the different technologies that is being used under the pretext of contemporary pedagogy. Is there any one particular that you find is your personal favorite, or the one that is most effective that you have tried and tested in your classroom? It's either Dr. Bala or Dr. Su. Any one of you can go first. Maybe Dr. Su can start first. Yes, I think there is no one favorite, because I'm constantly learning myself. If you look at AR, it's just one page. My book is only one page with a few pictures, and then when the students get the app and look into the pictures, and then it will zoom out the whole lesson. And I think each and every one of these apps have something useful or practical for our teaching and learning. But I don't think that we should learn everything. We cannot learn everything, all the technology that is out there. A few good ones. If you're familiar with Google Classroom, go ahead with Google Classroom. If you're familiar with Microsoft Teams, like in the university here, we have our own LMS. We call it UFuture. Okay, where the students' list will automatically be there, for attendance and things like that. So it depends on each individual. Some people like more graphic, some people like simple things. I even have a game I did just on WhatsApp. And I see who can answer first, who can put the answers. I put it on the screen, and then who can answer first all the answers correctly on WhatsApp. So, it depends on your creativity also. Even a simple thing like WhatsApp or Telegram, you can use it to teach also. So one favorite, I try all kinds. I use Padlet a lot as well. I use Google Classroom, videos like you saw. I use the Skinomatic. Okay, some people use Loom, all kinds of things. Some I get more attracted to, so I use more often. Some I don't use so often, or I learned, but we cannot learn everything. It's every day, every time there's new things coming up as well. But it's good to know something about it, right? And it's no need to know everything, but for our teaching and learning purpose,
For example, if you want to do audio for listening test, or you want to do it for speaking test, maybe you need video. So you need, but those are some essentials for technology that we need. It's not that we can, just leave it aside. Some people, they go on screen, but they have their own teaching aids. They have their puppet, their, so they don't use any application or game application. They use the small whiteboard, they write on the small whiteboard. Also, they do it. They didn't use Jamboard or, any whiteboard, but they use their own, depends on your creativity. The most important thing is, can the student understand? You ada teknologi canggih-canggih, tapi student kita tak dapat belajar apa gunanya. I hope I answer the question. Okay, Dr. Bala, maybe you can. Yeah, maybe because you see, in my personal life, all my best teachers are the teachers who are very buta technology. I have lecturers from Tunisia who sits on the table, put his leg on the table, but I think I will just fall in love with whatever he teach, because I believe in keeping it simple and short. What is more important for me is for a teacher is the abstraction. It's not that whether you got PhD or masters or you got many degrees. It's the abstraction. Abstraction is about your ability to solve a student's learning issue. We can see some teachers got high abstraction. You give them the last class students, they can still make them to understand. They might not even use big technology. For me, that is that characteristic for good teacher. Your ability, your abstraction, the ability for you to solve a student's problem. All these are tools. A fool with a tool still will stay as a fool. People always say, even you give the best tool to a fool will still stay as a fool. So for me, is what is more important is it's not the tool. Tools are tools. It's supposed to enhance, help us leverage our way of delivery. It's not the end. It's only a mean. The end is still your abstraction. Your understanding, your ability to communicate with students, your ability to engage